All praise be to the Lord of universes. सारी तारीफें कायनात के परवरदिगार के लिए है, जो आलमों का रब है, जो हम सब का पालने वाला है। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि कभी कभी हम गौर करना छोड़ देते हैं, और जब हम गौर करना छोड़ देते हैं तो हमें अपनी अहमियत समझ में नहीं आती। कभी कभी दोस्तों, हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं, दुनिया में आने का मकसद जानते ही नहीं है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लायक है या हमें कुछ और करना चाहिए। हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो चीजें बहुत अहम है या हमारे लिए निहायत हकीर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं कि तुम्हारा जो तरीका है वो अमीरी नहीं है, तुम्हारे जिंदगी जीने का जो मकसद है वो अमीरी नहीं है। तुम्हारे जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम खुद को छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने पे मजबूर कर दो। तुम्हारा तरीका ये नहीं है कि तुम दुनिया में छोटे छोटे कामयाबियों से मुतासिर हो जाओ, बल्कि तुम फकीरी में यकीन करने वाले लोग हो, तुम कनात में यकीन करने वाले लोग हो। मतलब तुम्हारे पास जो है उसमें मुतमईन रह जाने वाले लोग हो। तुम वो हो जो खुद का कभी सौदा नहीं करते। तुम वो हो जो छोटी छोटी चीजों से इम्प्रेस नहीं होते। तुम बहुत खास हो। दोस्तों, खुद को पहचानना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में भागना नहीं चाहिए। हकीकत की पहचान करनी चाहिए, अपनी अहमियत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप परवरदिगार के बताए हुए तरीके पे चलते रहें और आप मेहनत करते रहें। आप यकीन माने, आप किसी को कॉपी नहीं करते हुए जब आप जिंदा रहेंगे, जब आप अपने उसूलों पे जिंदा रहेंगे, आप देखेंगे कि आप चमकेंगे, आप चमकेंगे। तो मैं यही कहता हूं दोस्तों कि खुद को पहचानो, खुद को पहचानो और छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, मत भागो, है ना। और सबसे अहम, अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है? यू आर द बेस्ट नेशन रेज्ड ऑफ मैनकाइंड। हम सब जो है, ये जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर में बिलीव करने वाले हैं, ये दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए गए हैं, है ना। तो किसी की छोटी मोटी कामयाबी पे, किसी की शानो शौकत पे, दुनियावी तरक्की पे आप इम्प्रेस मत हो जाइए दोस्तों। आप बहुत खास हैं। आपको परवरदिगार ने बहुत बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत से बनाया है। तभी तो परवरदिगार ने कहा था ना आपके बारे में, जब शैतान ने कहा था, ए परवरदिगार, आप किसको पैदा कर रहे हैं जो दुनिया में जाकर फसाद करेंगे? परवरदिगार क्या कहता है? फरिश्तों से परवरदिगार क्या कहता है? फरिश्तों से परवरदिगार कहता है कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो आप अपनी अहमियत को समझें और अपनी फकीरी में नाम पैदा कीजिए, अपने उसूलों पे जीने वाले बनिए। आप लोगों के लिए अच्छाई करते हुए जिंदा रहिए, आप लोगों को देने वाले रहिए, है ना। और मैं बार बार बोलता हूं कि कुरान की ये जो बात है, कुरान की ये बात मैं बार बार आप सबको बोलता हूं कि डू गुड बीइंग काइंड टू अदर्स, डू गुड बीइंग काइंड टू अदर्स एज अल्लाह हैज बीन गुड एंड काइंड टू यू, है ना दोस्तों।
آپ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ بہت خاص ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بے انتہا نعمتوں کی بارش کی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے یا ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارشوں کو، نعمتوں کی بارشوں کو دیکھتے نہیں ہیں، اور تبھی ہم اداس، غمگین اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں قرآن کی یہ بات، which of the favor of your Lord, which of the favors of your Lord would you deny؟ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہم بھول جاتے ہیں قرآن کی یہ بات کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرو گے تو تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. تو آج سے اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے ساتھ جو چیلنجز ہیں اس کو تو سامنے رکھیں، لیکن آپ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے فیورز ہے، آپ کی جو اہمیت ہے، آپ جو ہیں اس کو بھی سمجھیں، اور پھر دیکھیں دنیا آپ کے سامنے بڑی آسان لگنے لگے گی. دنیا کے تمام مسائل، دنیا کی تمام پریشانیاں آپ کو آسان لگنے لگے گی. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ God has not sent down any disease without a cure. تو نہ کسی کوئی پریشانی ہے جس کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹرز علاج پوری ایمانداری کے ساتھ کریں اور پیشنٹ اپنی کوشش جاری رکھے. اور ایک بہت اہم بات جو ہم لوگ آستک لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ تقدیر بھی کچھ ہوتا ہے، قسمت بھی کچھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو رکھا ہے بس وہ ہو کے رہے گا، اور کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کے مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی، اور جب ایسا نہیں ہوگا تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر مانیے گا، لیکن اپنی محنت کو اور خود پر یقین کو جاری رکھیے گا. چلیے میں آ گیا ہوں اپنے کلینک میں، اور کہیں نہ کہیں جب اپنی بات کرنا چاہتا ہوں تو وقت نہیں ہوتا ہے. ٹیک کیئر، کبھی اور بات کرتے ہیں انشاءاللہ. خوش رہیے، مسکراتے رہیے. اللہ پاک ہمارا، آپ کا اور تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے تعلقات ایسے بہتر ہوتے رہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کو بہتر باتیں بتاتے رہیں. ٹیک کیئر.